problem. You are in Slovenia now. Okay? Professionally, let's say. It's not the problem. Problems will be just if you are outside other countries. Like in Europe somewhere, like in Croatia, like that. That's why we want to pick Wi-Fi. Са сигурно нове за них, не? Да, стока се тиче Правил, pa tega, pa to, ja. kar malo, ja. Ampak vse, jaz sem mi rekel, da pač morajo poslušati, pa da Ja, mi tudi imamo sicer prakso, ker oni tudi predavatelji z njimi gore doma, se tudi popoldne učijo še pol. Aha, no to, Ne? super. Da grejo malo skozi tisto, Ja, kaj je pa. tako, ali pa če imajo kaj takega, pa This is our accommodation in Slovenia. Kakarating lang namin. At ito yung mga kasamahan kong mga artistahin. It's beautiful. Beautiful house. Yan mga lods, ito po yung paaralan ng Code 95 dito sa Slovenia. Ito yung ano nila, simulator. Simulator yung parang magdadrive ka sa ano ba? Parang totoong trailer, pero nasa ano lang, TV lang. So ngayon, subukan natin tingnan yung ano nila, entrance. Here is Croatia. No. We came also yesterday. Ayan, yung academy. Academy ng ano? Hirap basahin yan. Para lang sa mga extra code 95. Tapos sa gilid, mayroong mga coffee shop or groceries. Siya no, boss? ang mas mahirap sa kanya, reverse. Siya no, boss? Say hi. This is all India guys. The handsome guys of India.